Pemuda, olahraga, desa tertinggal, perindustrian. Kenapa kementerian yang dikasih malah kementerian wanita? Ya karena gue seorang wanita. Lu pikir gue seorang wanita abal-abal, setengah pria? Hah? Iya, iya, iya. Ya, jadi yang akan kita lakukan adalah bagaimana emak-emak ini jangan kerjanya ngegibah aja, ngegosip di komplek-komplek, mending dikasih kerjaan. Nah, Jadi itu dia. dicarikan kerjaan outsourcing, ya, perusahaan-perusahaan outsourcing yang butuh tenaga kerja tapi nggak perlu harus masuk ke pabriknya gitu, yang bisa istilahnya dilemparin jadi outsourcing. Nah, jadi mereka ngegibah sambil kerja tangannya tuh, daripada ngegibah doang gitu kan, nggak ada kerja, ya mending Sekarang gue ngegibah tanya, sambil Jol. tangan kerja. Sekarang gue tanya sama lu, Jol. Kalau emak-emak itu Ngomong. ngegibah, emak-emak ngegibah, mama apa? Lu pikir para menteri-menteri, para DPRD itu nggak gibah? Mereka juga gibah, Jul. Enggak, gini. Gibah tuh ada faedahnya gitu. Jadi aku ingat ya, dulu waktu aku kecil. Jadi waktu aku kecil tuh aku pernah Emang waktu kamu udah SMP gede kan sekarang? Emang kamu udah gede sekarang? Kamu juga masih kecil sekarang? Ya, udah tua, bukan gede lagi, udah tua. Nggak Iya. sadar diri. Jadi gini, aku ingat ya waktu aku kecil kan kami pernah ini selama 1 minggu ya, 1 minggu kan nggak ada yang ngurusin. Jadi kami diungsikan ke rumah saudara jauh yang dia tuh kuliah, dia udah kuliah, udah kuliah. Jadi kami dititipin ke situ waktu SMP, kelas 1 SMP tuh dititipin di situ. Jadi dia anak yatim piatu, ya, orang tua udah meninggal. Jadi si kakaknya ini udah kerja, adiknya masih kuliah. Aku lupa juga sih hubungan saudara kami gimana, pokoknya saudara lah dibilang. Jadi aku sama sepupuku dititipin di situ. Terus ada sepupu yang lain juga gitu. Jadi di situ tuh kerjaan kami itu malam disuruh ini apa tuh goodie bag ya, paper bag. Jadi ngelipat paper bag itu. Jadi dari kertas karton dilipat-lipat, dilem terus gitu kan. Jadi kan itu kan kerjaan outsourcing kan. Kerjaan outsourcing. Jadi waktu kecil kami sambil kerja PR, sambil ngobrol-ngobrol malam, tangan kerja gitu, kerja terus uang hasil jobnya itu kan seminggu sekali tuh dibayar. Ya setelah 1 minggu kami dibayar pakai pizza aja gitu. Jadi aku pikir ya sebenarnya apa ya, hidup itu balik lagi gitu, bisa setiap waktu itu bisa bermanfaat, tergantung kita kan, daripada habisin waktu sia-sia ya mending lakuin yang berguna. Lagi zaman medsos nih, contoh di Sarah nih, lu bisa live sesuatu yang sebenarnya ada faedahnya. Misalnya lu bakatnya apa gitu, lu punya ilmu apa, lu sharing, itu kan bisa jadi ini ya, satu hal yang berguna gitu. Ya, maksudnya gini, bisa dibarengin dengan hal-hal yang berguna. Ya, contoh si Riva, dia bakatnya kan ngebacot tuh, dia live sharing ngebacot, cuman sayangnya dia nggak maksimalkan gitu. Tapi nggak apa-apa, dia nggak maksimalkan, tapi ada teman-teman lain yang ngambil video dia dimaksimalkan, ya teman-teman lain yang dapat keuntungan, ya nggak apa-apa gitu. Jul, oke, sebentar kita sapa dulu, ada Sister Dila. Hello Sister, how are you? Sis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak Jul, temen gue ini, Sister Dila ini dia adalah salah satu teacher di aviation. Jadi si teach di dia bekerja di untuk apa? Sister coba introduce yourself. Ini my brother Julius. He's a very kind, decent man and single and very responsible dan keren banget. Please introduce yourself, Sister Dila. Yeah, glad to see you here. Juice. Okay. Julius. Jul. Ini Sister Yeah, I Dila. work for Aviation Security School. Okay. Yeah, glad to see you Nice here. to meet you. Yeah, Instructor in one of the school aviation in Palembang, but she will visit Jakarta the end of this month, so we can meet inshallah. Jul, lu kan bisa melihat bakat-bakat orang. Kalau menurut lu bakat gua apa? Bahkan lu rempong, Apa lu bilang? ngerempong, ngerusuh. Sekali lagi ucapkan. Apa? lu energinya berlebih, ya energinya tuh dipakai, misalnya lu jadi IO aja, kayak kan lu cocok jadi IO. Masa? Yang bener. Ya maksud tipikal lu tuh tipikal yang over energi, mending dihabisin kayak ngurusin IO atau Yaudah kita bikin event organizer yuk, Jul. Kita bikin event organizer yuk, Jul. Kita bikin salah satu seminar. Kita panggil aja. Nah, gue banyak kenal ya lu narasumber. cocok sama Sinchan dong itu. Kalau gue kan malas ngurusin gitu.
Jul, bentar Jul. Enggak, menurut lu gimana nih? Kita ini kan, gue kemarin kan ketemu sama, lu tahu kan, PBB itu walaupun partai sekarang lagi redup, tapi kan ini udah mulai meningkat. Dan lu tahu orang-orang dalamnya kan adalah banyak yang sarjana hukum, banyak yang lawyer, orang yang notabene ngerti hukum. Lu tahu sendiri Bang Yim kan sekarang udah jadi Menko ya. Nah sekarang gue kemarin sempat buka wacana, ini platform debate ini gimana kalau difasilitasi oleh negara gitu. Jadi nggak sampai liar, nggak sampai masuk ranah penghujatan. Nah, gue mau bikin konten nih, lu mau ikut gak? Nah, menurut lu gimana? Kalau kita bikin aja event bahwa silakan narasumber Kristen dan Islam seluruh Indonesia, kita undang mereka dan kita panggil nih profesor-profesor hukum ketatanegaraan dalam hal perdebatan lintas agama ini, bahwa ini supaya tidak ada lagi lapor melapor yang dan tidak ada lagi hujatan-hujatan liar. Gimana? Sebab pada dasarnya gini, negara itu kalau ikut nanti apa ya, akan ada subjektivitas pastinya ya. Namanya manusia itu nggak terlepas dari subjektivitas lah. Bullshit lah kalau manusia bisa murni 100% objektif. Jadi kembali lagi, yang namanya agama itu sensitivitasnya tinggi. Apapun cerita nanti pasti ada yang terpancing. Dan kalau negara mau wadai, negara itu kapasitasnya mewadai seperti apa. Kalau dibilang misalnya dibikin dalam bentuk seminar, oke. Tapi kalau debat kurang cocok. Seminar masih oke lah. Nah itu maksud gue kayak gitu. Jadi nggak mungkin, nggak ada gunanya kalau cuma seminar kayak gitu. Jadi agak susah lah. Kalau aku sih bilang mending kerjaan yang lain tuh, lu sama Sinchan cocok tuh. Sinchan tuh kan lagi hobi tuh ngadain event apapun, entah aku pun bingung ya dia buat apa aja. Cocok sih. Bukan Jul, gini. Seminar pertama itu di awal Aku mau bikin video jadi lupa aku. Oke, lu ngomong. kita kayak bikin policy gitu, kebijakan untuk para debaters, baik dari Muslim maupun Kristen gitu loh. Gitu kan yang harus dibicarakan. Nah, baru habis itu dari seminar itu kita bikin kebijakan, habis itu keluarlah sebuah kebijakan. Jadi yang itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat dalam koridor pemerintah, bahwa ini nggak boleh begini, nggak boleh gini. Kalau lu udah bilang dari awal susah apatis, ya nggak akan bisa lah. Semua juga dari susah, iya kan? Gitu Jo. Lu bilang gue cocok sama Sinchan, apaan sih? Cocok dalam hal ide kayak gitu. Yaudah kita pendapatnya Indah sama Sister Mac, sis gimana? Gak akan bisa Mbak. Kenapa nggak bisa? Sis, what do you think? Sis, you have something to say? Yes. Yeah, but so sorry, it's big rain here. I have to reach my home early because if not that, it's, you know. And by the way, I don't know the topic. What kind of topic is that? Ini tuh random sis, maksud aku tadi kalau Julius ini kan biasanya dia nggak pernah mau naik komal aku. Then I told him, okay, if you were minister of empowering women gitu, what is the first policy you will make for us? Dia bilang karena lu mama gibah, kata dia gitu. Dia ngomong ke aku, mama rempong, dia bilang si Sarah ini kan rempong katanya. Jadi padahal gue nggak pernah ngerasa rempong loh. Gue tuh orang yang paling bermanfaat di dunia dan akhirat Jul, insya Allah. Jadi dia bilang lebih baik kasar tuh dikasih kerjaan, kata dia gitu. Ih, apa pula ini Julius? Itu sis, ngomong masalah kebijakan. We have to make a policy untuk debaters. Dia bilang Julius susah. Dia bilang Julius susah. Tapi aku bilang nggak ada yang susah lah. Kita kan berniat baik untuk supaya perdebatan ini nggak jadi liar, yang akhirnya nanti timbulnya kan kayak sekarang saling melapor, saling menghujat gitu loh sis. But what he said is true, you know, that the people with the big energy should be have something to do. I mean, routine all the time, because if you not spend for the good time for your own, you will spend for the bad time. I mean, for the bad thing. Sorry. So this is only the two choice that you have spend your energy with you know, for the something which is you really good for your own. And we know in one hadith that's only that two things. If you not spend your time or your energy with the good things, and you will spend in the bad things, that for sure. So he's right that maybe you need more, you know, your energy is too much. I think it's big, and then you need something to do to make your Wonder Woman. focus. Yeah, focus for one thing, which is make your big
for everything. I mean for your career, everything. That's what I mean. Masih hujan sih di situ. Masih. Punya No, I'm not drive. I'm just. Oh, I thought you're driving. No. Of course, cannot. Nyonya Just host. on Yeah, you're right, sis. If the hadith especially for a woman, if perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, then they will make it busy with your feeling, with your thoughts gitu loh. Jadi especially for a woman ya, for a ladies outside Yeah, gitu sure. kan. Yeah, we have to make ourselves busy with knowledge. Otherwise something else will destroy us, especially our feelings. It's like overthinking, depressed, anxiety, everything about related to our feelings. Yeah. Ya kan? Yeah. Keren ya? The point is, if not you do for the good thing, that you will go for the bad thing. That's it. Yep. You spend it. Ya. Oke. Julius, brother Julius, are you there? Ya, aku sambil kerja. Lanjut. Udah coba, ayo dong, in English dong Jul, kali-kali dong, lu you have to speak English biar hater-hater lu tuh lihat, oh ya. Kalau nggak Chinese language, ayo cepetan Jul. Also, my Chinese language is pure. You know, like that lah. Julius, pertama kali gue denger lu bisa bercanda. Hah? Yes, Sister So, Dila. inshallah, I will rejoin when I arrive at home. Okay. Oke, thank you sis, thank you for. Okay. Bye. Bye, thank you so much, bye, Masalama, bye. Ya, Ini kan rame. balik lagi. Si Sarah ini dia punya talenta, secara intelektual bagus, paling pengendalian emosi kurang, energi berlebih, ya orangnya ligat. Yang mending lu cari kegiatan yang positif, lingkungan yang baru, dan ya maybe bisa menambah penghasilan. Loh, keren kan? Itu IO itu salah satu yang apa ya? IO itu salah satu usaha yang modal kecil, untungnya gede, cuman capeknya minta ampun gitu kan. Bahkan dulu aku pernah kepikiran tuh pengen buka IO wedding di Bali. Ya waktu itu aku kan mikir si Kores di Bali tuh, dan dia kan kerja di IO juga, ya. Pengen buat itu waktu. Siapa yang kerja di IO? Kores kan dulu kerja di IO, itulah dia suka bikin acara kan. Oh, Gitu. Jadi enggak, kita bikin aja di Jakarta, Jul. Kita bikin aja di Jakarta. ya Gimana? silakan mulai aja dari hal-hal simpel gitu. Lu kalau mau bawa yang Islami ya silakan gitu. Lu tinggal buat event, ngundang pembicara, ya gimana konsepnya, sponsornya gimana, supaya bisa nutup operasionalnya gimana. Gampang kok. Lu nggak mau, gampang. Udah lu nggak mau nemenin gua, bantuin gua nggak mau lu. Enggak, karena itu habisin waktu gini ya. Oh, jadi lu nggak suka ngabisin waktu sama gua? Maksud lu gitu? Jadi gini, Hah? kan kalau kita waktu apa ya, saat kita udah sampai usia tertentu tuh kan kita udah harus lihat ya waktu kita tuh diefektifkan di mana. Dan jujur kayak aku sekarang ya mau ngurusin nyokap ya, terus Jakarta ini kan kemana-mana jauh. Habisin waktunya tuh apa ya, banyak waktu tuh terbuang sia-sia. Bahkan aku di 2025 ini udah bilang sama Ustadz Wafi, aku nggak bisa nemani dia banyak keluar lagi gitu, karena apa ya, karena memang aku harus ngejar yang beberapa yang dari tahun lalu terbengkalai gitu, yang jadi prioritas lah. Itulah salah satu kemarin aku bilang mending inilah siap-siap gitu kan. Dia beli mobil kemarin, beli mobil di Jakarta. Lu gimana? Mobilnya malu? Mobilnya apa Mercy? Dia beli Brio second. Mobilnya sama Mas Iqbal, jadi Mas Iqbal nanti yang jadi tukang antar jemput dia. Aku bilang mungkin sekali-sekali ketemu, oke, tapi kalau tiap hari udah nggak mungkin. Jadi aku akan kurangi ketemu dengan teman-teman yang itu, yang dari dunia debat ya, akan kurangi. Aku fokus yang lain, jadi banyak lah yang mau dibuat. Ya udah Jul, kalau misalkan lu married, kita lah IO-nya sebagai percobaan. Walah, percobaan. Gratis. Gue acak-acak kawinan lu. Aduh, bahaya. Pengantin perempuannya gue sabotase ya, ndak gue ganti, kita ganti. Ambil contoh kayak kemarin si Sinca ini kan ngajak nih buat beberapa event. Aku aja nggak ada waktu. Oh ya.
Oh, jadi sebegitunya lu mandang gue ya, Jul. Gue nih energinya besar banget, tapi kayak gue di depan mata lu tuh gue tuh jelek banget ya, nggak punya kerjaan lah, nggak menghasilkan hal-hal yang positif lah. Lu karena kebiasaan, My lu kebiasaan God. dapat duit gampang gitu. Lu kebiasaan dapat duit gampang, jadinya Dan seterusnya akan gampang. Dan seterusnya akan gampang. That's what I want. That's iya, what I jadinya want. jadinya kan lu belum merasakan tuh gitu. Ya nggak apa-apa kan. Istilahnya gini, ada orang itu susahnya gini. Usaha itu paling bagus itu adalah saat kamu nggak berharap dapat banyak di si usaha itu. Jadi biasanya usaha-usaha sampingan itulah yang sukses. Tapi kalau misalnya lu pengangguran nih, lu buka satu usaha, lu pingin usaha itu bisa mengcover hidup lu, biasa gagal. Karena ekspektasi lu terlalu tinggi dan effort lu akan terlalu berlebihan. Tapi kalau yang sambilan, ya sekedarnya, biasanya sukses tuh. Ya. Kayak gue nih sambilan kan? Gue kan sambilan. Iya, lu kan bisa sambilan karena lu nggak ada usaha pun lu udah hidup gitu. Lu tanpa ada usaha tuh udah hidup, jadi lu pasti akan lebih gampang. Malah gue bisa menghidupi lu kan, Jul. Mantap. Udah, jangan lupa yang bulan ini belum transfer dulu. Ah, lu tuh Jul ya. Lu tega banget sama gue ya. Lu pada waktu itu minta rekening gue loh. Lu bilang, ya udah lah kasih. Ih, lu tuh nggak ngerti banget. Gue kan ngomong sama lu supaya indirect, supaya lu yang ngasih. Gue kan wanita terhormat. Emang gue cek-cek apaan Udah gua ngasih-ngasih? kasih, tanya sama Ustaz Wafi. Ustaz, ini beneran nggak nih? Emang gue cek apaan, Jul? Gue kan diminta-minta sama Ustadz Wafi, mana rekeningnya Mbak? Gue bilang nggak mau, malu gue, padahal gue mau. Aku turun dulu ya, nggak konsen aku nih kerjaanku. Aku nggak bisa multitasking, beda sama perempuan. Alah Julius, bilang aja lu tergoda ngeliat gue di sini. Nggak serius, kerjaanku nggak aku kerjain ya. Aku nggak bisa multitasking kayak kalian. Iya Jul. Jul, Assalamualaikum. jangan lupa ya transfer ya. Lu tau kan rekening gue. Waalaikumsalam. Ada Pak Faisal, harus mode serius nih, serius ya ada Pak Faisal. Mana grup Inggris sekarang ya? Now we change to English room. Halo, good afternoon. Belum ya, belum jam 12 lewat. Oke, Pak Faisal, good morning Pak Faisal, how are you? Good morning, Kasara. Good morning, Pak Faisal, we were talking about if we were the Ministry of Empowering Women, what is the first policy? The first policy you will make it once you become a Minister of Empowering Women in Indonesia. Silakan. It's quite interesting. I think I would make mandatory education or skill inquiry my very first priority. Yes. That, How? well, of How you course, implement it? I will make it compulsory. I will make it a must do for every single woman out there to have a certain piece of skill that may well earn her a good amount of money in the long run. So education is a must, and underage marriage, it will not be allowed. Not because it's against Islam. Umur or berapa anything. berarti yang di law? I'm not agree. No, actually, that is tough. That is Mr. Faisal. tough. But Okay, underage but- marriage is it's which age? What do you think? but 19? you know, that's Below the thing. below the 20? No, no, no. the 20? That's the thing. That's the thing. Law it Because- katanya underage nggak diperbolehkan kan? Yeah, why? No, this is now that I think about it. Actually, Islam do not put a number on any of these things. Yes. Because as long as you are a legal woman, so you can get married. What I'm trying to say is that you cannot marry your daughter without their consent, because that is what happens. Mr. actually. Faisal, because I have a program also that we have to give a course before you get married. There is a Exactly. course. There is a course in Malaysia. There is a course. Waalaikumsalam. There is a course that you have to take. Otherwise, if you didn't have this certificate, you cannot marry. Okay, because this course is very important. So either you are 15 above, 16, 17, as long as your reproductive is mature, it's okay for me. But you have to take this course, and this is not easy. When you divorce too, it's not easy. So first of all, you have to take a course. For me, it's okay. Above 15, like 17 above to 20, it's okay. You get married. I mean, you cannot say no. Yeah, I mean, when you graduate from high school, if you want to get married, go get married. But there is a course that you have to take it. It's around like 3 months or 1 month. I don't know, but this is very good courses. I think so. I mean, it's like preventive, Mr. Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Okay, Mr. Faisal, you told about the first policy. You said you have to make education and skill. Okay, how to implement it? By how to make this program run? How, Mr. Faisal? Basically, you need Indonesia. everyone to pass a certain level of education or skill. Basically, because I do not want the woman, you see, just when it comes to their finances, they're just dependent on their husbands or their families, because it's horrible. Because that's what happens usually, because then they become slaves of their family or their husbands. And it's a terrible thing. Maybe in the good old days it didn't happen or it happened, but I just want to prevent it, because there are countless cases nowadays where when they get married to a certain person, a certain type of person, then they become slaves of that person, then they become dependent of that person, then their husband becomes the bully. So I don't want that to happen. That's it. Period. I would rather have them educated or skilled before getting married. That's all what I'm trying to say. Yeah, because we were talking. I was talking with Indah, Mr. Faisal, in the morning. I asked her how many women spend their times on TikTok just just for talking, just for maybe nothing, there's no benefit, let's say. Okay, they just spend the time for nothing. You get my point? I mean, it's Absolutely. like either Yeah. gabut or they feel lonely. There is two reasons. Then Yeah. how many percent of women who spend their times on TikTok for something there is no benefit? Indah said Mbak Sarah ini udah di depan turun Apa Zaparazi? Welcome, apa kabar? turun masuk, nanti kita live ini, turun masuk. Ini bukan. Yang ini bukan nih, takut salah nanti. Oke, ada mobil gue orange kan, ada mobil gue orange M1478. Iya, masuk, gue liat lo, masuk. Cie Razi. Oh iya. Si Razi. Hati-hati kena gigit. Si Razi nih, liat. Si Razi. Beneran? Masukin mobil. Iya, Razi beneran. Bentar, Zizi, masukin mobilnya, bentar. I have to take the key. Si Razi kan mau ke Pak Ronald, mana Pak Ronaldnya? Invite dong Pak Ronaldnya, ndah. Ya. Invite. Ya. Share di grup si Rizwan juga suruh naik tuh. Wait, I will take the key. Jadi dia nggak usah bawa apa tas kan ke dalam. Wait. Oh, Razi is here. Mr. Faisal, did you follow what's the news between Razi and Mr. siapa namanya? Mr. Ronald? no, I had no idea, and actually, I wanted to join the chat. Pak Faisal ganteng. Astaghfirullah. Okay. Razi will work in masjid for Mr. Ronald. Oh, he decided to work with Mr. Ronald after all. Okay. Yeah. Okay, that was a decision. That was. Kalau takut lihat gua. Razi takut lihat gua masukin sini. Oh, this is Mr. Razi after all. Oh, he arrived. Okay. Mana handphonenya, Zi? Udah. Tuh Razi tuh. Oh yeah. I can recognize Mr. Razi because he had the same forehead he displayed a few years ago. Ji, lu kok kalem banget sih, Ji? Mana? Tuh. Yeah. Lu mana, Ji? Kok kalem banget, Ji? Razi kalem banget. Makan, Zi. Mau beli apa, Zi? Mau makan pesan. Nih, ini si Razi nih. Yeah. Ini tadi kan? Yeah. Buka lo, situ. Sini, Zi. Yang jauh-jauh lo. Si Razi grosir. I recognize Mr. Razi from the forehead because all I saw was the forehead, of course. Welcome, Mr. Razi. Okay. Invite si Rizwan coba. Invite Rizwan tuh. Aduh. Oh my god. Apa? Enggak, dari laptop. Ada ini loh. Di sini ada wifi, Zi. Ada wifi. Yes, Mr. Faisal. Aduh, inilah pertama kali ketemu si Razi. Enggak, bukan pertama kali, udah sering di Bandung. Aha. Iya. Aha.
except just for concubine. Oten ini Oten si Jose Oten. Concubine Right. apa I just itu? invited these two people. Of course, that is nice. Iya. Bang Momon, Bunda Saranya lagi di Jakarta ya, udah. Lagi di mana Bunda Sarah? Ya. Ini Razi Kan abang mah Padang ini udah kita nggak ngerti. Ya, lo. Iya iya halo. Razi mau udah kalem. Razi, nggak asik Ji. Tremor. Nggak demen gue Ji. Kebrutalan lu keluarin Ji. Lu gimana sih Ji? Ini Inggris udah masuk lah yang lain-lain. Razi kayak ayam sayur Razi kayak ayam sayur. Oke. Ya udah. Zi, lu mau pesan makan apa? Nggak usah, lu katanya mau makan dulu tadi. Mau makan apa? Mau makan di sini apa mau makan Padang? Mendadak kenyang depan kasaran ya. Gak mau ngeliat gue dia. Razi Ji. Takut dia. Ji, gimana gua nanti Ji? Lu Ji, jangan gitu dong Ji. Ada indah. Jadi tanggal 15 kita kumpul sini aja, Zi. Tanggal 15 kita kumpul sini aja. Mister Faisal. 15 ganjil Kak, mau aku genap. Ya udah tanggal 14. Tanggal 15. Oh. 14 aja 14. Hari apa emang 14? Sabtu kan? Minggu mah nggak apa-apa. 15 minggu Kak. And maybe I'll be able to make it at a Saturday. Karena kalau itu pun pagi sampai. Ayo kita kopi darat Pak Faisal. Datang ya, kita kopi darat ya. Kalau Sabtu agak Sama siang. Pak Ronald sekalian tuh. Pagi atau siang. Karena biasanya saya Pak Sabtu Ronald udah Minggu masuk sama dulu, keluarga. Ji. Kalau Senin sampai Jumat. Ya. Kalau Senin sampai Jumat gimana Pak Faisal? Kerja. Jadi saya di Either Saturday or bisnis keluarga saya. So either Saturday or Sunday ya? Iya, Saturday Sunday I spend with the family. Pak, kalau Sabtu Minggu kan Rasid nggak sekolah. Sekolah ya? Sabtu Rasid sekolah. Enggak, Rasid nggak sekolah. Ya jangan di situ juga kali. Iya. Dia jangan di sini kali di tempat. Iya, Pak Faisal dari Cisauk loh. Cisauk disamper sama Indah. Kita ke tempatnya Ya Razi. nggak apa-apa, kita I can go to Jakarta nggak masalah, cuman naik kereta nggak apa-apa. Turun di Sudimara aja Pak Faisal, nanti aku jemput di Sudimara. Tuh, dijemput sama Indah nanti. Pak Faisal jemput sama Indah, kita ke tempat lu aja, Zi. Kita ke tempat ke masjidnya Razi aja. Sekalian kita ngomong masalah mental health, gimana? Setuju nggak? Jalan keluar. Hah? What do you think, Pak Faisal? We meet with Mr. Ya, Ronald. tapi agak pagi atau siang dikit ya, karena biasanya sore my family arrives, biasanya Sabtu sore. Oke, I see, no problem. Ya udah deh, I think we have to close the live dulu ya. Ini ada tamu Oke. kehormatan Razi ya. Oke. Kasih makan dulu kan adabnya kayak gitu ya enggak? Tentu Ya. saja. Nah, ya. Iya. Terima kasih ya Pak Faisal. Oke. Gimana Anda? Thank you. Insya Allah Sabtu depan ya. Iya ya, tutup dulu ya. Nangis Indah, jangan nangis. Kok gue nangis? Allah mau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu. Oke, take care. Aduh. Tapi live